الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أن يكذب الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبه محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. ربنا واعف عنا الذي كان منا. ربنا واعف عنا الذي كان منا. ربنا واعف عنا الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام منا 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 على دين الإسلام. يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. يا قوي يا متين بشر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قادر يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. فرج لم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. فرج لم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. فرج لم يكشف الغم من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله ربا ولا يستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى ووصوله وفرعهم أن الله يغني درجة في الجنة ويكسر مصوبة من الضيف حسرة ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا من بركات ما صنع وأنوارهم وعظمهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله وفرعهم جميع سادة علي وعلى وصوله وفرعهم أن الله يعم درجة في الجنة ويكسر مطبة ويضعف حسنة ويحفظنا بجاه وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات وصل أنوار وعظمه ونفعنا بالدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الطواتب قطب الإرشاد وأوصل عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وضعهم أن الله يحفظ في الجنة يكسر مطواتهم ويضيف حسنتهم ويحفظ بدهم وينفعنا بهم ويعيد علينا ولا أولادنا وأحبابنا من بركات مصر وأنوارهم وعظمهم ونفعت بدهم الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا هو أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفدان والمهان والمزجين والمتعدجين من قريب أو بعيد ويرفع أسعارهم ويغزل أمثارهم ويعطي كل منا سلالا من رضا الله ورسوله ويفتح علينا فتوح النبيين ويختم لنا بالحسنى ومرادنا في خير لطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء لا هدر ثم إلى ثم إلى ووالدين ووالدين والمسلمين أجمعين وإلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فيا أيها الراجون صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أكرم يدعو يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المصطفى صادق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا
أفضل من بالبقاء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد رب السماء والأرض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجعل من الشر ما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسهل ما قد دعوا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وامضح من الخير والأولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله وبالنبي تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله وبالنبي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومحمد الذي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه وسلم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله صلى الواضح البرهان المقصود في وجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه خلق الخلق وطوى على علمه وبسط له في قلب الذين فيها ونائه القسمة صلى الله عليه عبد المغفور صلى الله عليه حضرة الإحسان صورة كاملة ربي محمود ودرجة
وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة تعرف باللسان عما ظلم الجناب من الصدق بها وتعالى صلى الله عليه صدور من الإيمان قائد وتدعو على الخير من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه أشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدا صدق بقوله وفعله والبلغ من لا ينام بتبليغ خطه من فضله ونقله صلى الله عليه عبد الرسول عامل بشرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكل بين الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه مقصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه منة كبره الله بها على البشر ومرسل انتشر سرها بالبحر والبر صلى الله عليه صلوات أجمعها واسكت عيني ووعيها على الزعزع الذي وقف في الرمادية وبرز بها بفعل الكمال وقام بعروبها في مواد الخلقة لله وقال عليه صلاة يتصل بها هو المصلى عليه بإذن الله يا مصطفى في نور سر تعظيم وحبيبك ويقوم بها في حسبك وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صوت النجم بقربه وتخيروا قبل الشرك العظيم بوجهه وحبيبك ما أكرم أخوان من ذكراهم وزيم اللهم صل وسلم شرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى
أشرق الكون أبديها جاء بوجود المصطفى أحمد وليا للكون وسرور قد تجلد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الكرم يمنى المباني فغزار الضياء نظامات واستضيء بجمال فقبيل حسن تبغض الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى البشرى بساعة مستمر ليس يوفاد حيث أعطينا عقاد جماعات فأخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ثاني ربي كل حمد جل يحصره العدل حبابنا بوجود المصطفى هادي محمد مرحبا بك إنا بك رضعنا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين بك صاد مرحبا 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 يا نور
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا
Amin.
سيدنا محمد الذي حمد سنه العالمين أن تصلي وسلم على تلك الذات الكاملة واستوى دائما دعوة السائلة الأبي الأكبر محمد kawan-kawan sarafil abhar di kulli min qawmin amin Sayyidil Kaunain Al-Thaqalain Al-Mahbub Al-Khamis Al-Malhasi Fi Gabian Al-Sawahis Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala hadratihi min ahbabihi Allahumma inna qad jannah karim wa tawassal ilaika bi maqamil azim Antuna jannah wa Allahumma ya aqwan Allah bikin rayatik qasim rayatik balbalna min saramin kullaika wa ilaha habibika ya ta'ala taqabbal minna wa harrah fihi niyatina wa a'malina ij'alna nadriha min hadirin wa fi tarana jab'an min salihin wa rahmatika wa tawakkalna mu'adin wa alika al-hafizin Allahumma inna برحمتك صاحب القلوبنا واجعلنا لك لنا وسلينا ولا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستعين أن تقابل عبادك بالغفران أن تقابل عبادك بالغفران أن تقابل عبادك بالغفران والمسيئات الإحسان والسبيل الأسأل والوالدين أمل وأمجنا من فرحة وعبركاته وجهته أولنا وأهلا مقرنا ووالنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهاد وآتي مريم ذلك الأمر من صدق والإسلام والإيمان معنا وسوسة من قربة من دين المؤمنين وغفر للمؤمنين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر الظالمين الله لنا ونوى تعجيل من عندك وانصر على العالمين من المنافقين والكفار واجعلنا ربي برحمتك من جميع واجعلنا ربي برحمتك من جميع واجعلنا ربي برحمتك من جميع وانقذنا في العمل بعدك وصدق بالخائمين وإن وجدتنا وأنفعنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا بغير أجمعين وصل وسلم على هذا النبي المحبوب للأساس الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن ينصر أقدمنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikannya taufik hidayah serta inayah sehingga kita dapat bersama-sama di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sanak saudari kita, dan juga dosa jiran tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in dan tabi'at sampai hari kiamat.
Ucapan ampun dan maaf kiranya nanti apa yang ulun sampaikan ada terdapat berupa kesalahan, kekhilafan baik disengaja ataupun tidak. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumih fid dharaini amin. Wal maqalatul khamisata asyarata an jumhuril ulama'i, yang artinya makalah yang ke-15 dari perkataan mayoritas para ulama. Perkataan yang ke-15 yaitu adalah ucapan kebanyakan para ulama. Apa yang mereka katakan? Yang mereka katakan adalah annal fikrata ala khamsati aujahin, bahwasanya berpikir ala khamsati aujahin, atas 5 wajah atau atas 5 jalan. Maksud ucapan jumhur ulama ada 5 hal yang mesti kita fikirakan. Ada 5 macam atau ada 5 jalan yang mesti kita tafakuri. Karena apabila kita mentafakuri 5 hal tersebut, di situ kita akan mendapat buah, akan mendapat hasil daripada tafakur kita nang 5 hal tersebut. Bahkan dikata oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la ibadata katafakuri, tiada jenis ibadah yang ganal pahalanya selain daripada tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali. Wa qala ba'dul arifin, dan telah berkata oleh sebahagian arifin. Arifin ini adalah orang yang kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah itu dinamakan arifin. Nah, ada sebahagian ulama arifin berkata, afikratu sirajul qalbi, fa iza zahabat fala idza atalahu. Bermula bertafakur itu adalah lentira hati. Apabila kita berhenti untuk bertafakur, fala idza atalahu, maka dia akan mendapatkan kegelapan. Nah, ini yang dikatakan oleh sebahagian arifin. Bertafakur atau berpikir, maksud berpikir di sinilah adalah berpikir tentang masalah nang 5 hal tadi. Itu adalah sebagai lampu hati kita. Apabila kita berhenti untuk bertafakur, maka niscaya gelap akan kita rasakan. Nah, inilah yang dikatakan oleh arifin. Wafil khabari, dan di dalam kitab dan di dalam hadis Nabi, tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sittina sanatan. Ujar Nabi kita bersabda, bertafakur sesaat. Nah, sesaat ini bisa kita artikan sejam. Bertafakur atau berpikir sejam itu lebih baik daripada kita melakukan ibadah 60 tahun. Maksudnya adalah ibadah nang sunnah. Kita bertafakur tentang masalah nang 5 jalan tadi, sejam waktunya. Lebih baik itu daripada kita melakukan ibadah 60 tahun. Nah, hadirin rahimakumullah. Qala asyakhul hifni an ayatafakkaru fi masnu'atillahi wa fi sakartil maut wa azabil qabri wa ahwalil qiyamah khairun min katsirin min ibati lima yatarattabu ala zalikal fikri minal khair. Telah berkata oleh Syekh Hibni. Nah, ini yang dimaksud dengan nang 5 aujah tadi. Nang 5 hal kita disuruh untuk mentafakurinya atau memikirakannya. Apa yang dikata Syekh Hibni? Pertama adalah mentafakuri tentang masalah keajaiban ciptaan Allah. Kita melihat langit di sana
andaknya langit itu andaknya di atas, dan kita mentafakuri bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Sesaat kita mentafakuri tentang masalah keajaiban ciptaan Allah semacam langit, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala melebihi daripada kita melakukan ibadah sunat 60 tahun. Nah, itu yang pertama. Jadi kada semuanya yang kita pikirkan itu mendapatkan nilai kebaikan, enggak? Kalau kita mentafakuri atau berpikir tentang masalah umpama duniawi itu kada diberi ganjaran pahala kita. Tapi kalau mentafakuri tentang masalah keajaiban ciptaan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala melebihi daripada kita melakukan ibadah 60 tahun. Nah, itu yang pertama. Wa fi sakaratil mauti, dan kedua, kita disuruh untuk berpikir, kita disuruh untuk mentafakuri, yaitu adalah tentang sakaratul maut. Sakaratul maut, sakarat itu kalau kita maknai, maknanya mabuk. Jadi saat kita mati, diri kita dalam keadaan mabuk tanpa sadar diri. Kadang-kadang semasa kita sadar tidak melihat sesuatu yang ketika kita sakaratul maut itu akan kita lihat. Makanya dikatakan sakaratul maut. Kita dalam keadaan kada sadar lagi saat itu. Nah, kita mentafakuri tentang masalah sakaratul maut, maka itu adalah terlebih baik daripada kita melakukan ibadah selama 60 tahun. Wa azabil qabri, dan yang ketiga, disuruh kita untuk mentafakuri atau berpikir tentang masalah azab kubur. Tentang masalah azab kubur. Wa ahwalil qiyamati, dan tentang masalah dahsyatnya hari kiamat. Mentafakuri nang 5 hal tersebut khairun min kasirin minal ibadati, itu lebih baik daripada kita banyak melakukan ibadah. Kita banyak melakukan ibadah lebih bermanfaat daripada nang 5 hal tadi kita tafakuri. Kita berpikir nang 5 hal tadi itu lebih baik itu daripada kita melakukan ibadah. Kenapa yuk? Alasannya 5 yatarattabu ala zalikal fiqhi min khair. Karena terjadinya tafakur itu akan mendatangkan kebajikan. Dengan sebab kita mentafakuri tentang masalah umpama satu ciptaan Allah, timbullah kebaikan. Artinya kita mentafakuri tentang masalah ciptaan Allah itu akan membuahkan hasil kebaikan untuk kita. Kita mentafakuri tentang masalah sakaratul maut itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Azab kubur dan dahsyatnya hari kiamat juga itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, itu alasannya kenapa baik kita mentafakuri 5 hal ini daripada kita banyak melakukan ibadah. Nah, hadirin rahimakumullah. Wa qala Khalilur Rasyidi, dan telah berkata Khalil Ar-Rasyidi, ujar sidin, wala yahsulu atafakkuru illa bi mudawwati zikral lisani ma'a huzuril qalbi hatta yatamakkana zikru fi qalbi. Tidak akan berhasil tafakkur kita, kada pacangan berhasil kita mentafakuri tentang masalah ciptaan Allah, tentang masalah sakaratul maut, tentang masalah azab kubur dan dahsyatnya hari kiamat, tanpa dia mengekali akan zikir lisan beserta hatinya khusyuk. Berarti di sini Syekh Khalil Ar-Rasyidi mensyaratkan sebelum kita masuk ibadah tafakkur seharusnya kita dulu mengekali zikir dengan khusyuk. Artinya lisan kita berucap dan sesuai dengan hati kita. Jika lisan kita berucap atau berzikir dan makna yang diucap lisan itu kita hadirkan dalam hati. Jadi syaratnya itu dulu kita mudawamah dulu, kita kekali dulu berzikir.
hanya kita masuk kepada ibadah yang dinamakan tafakur tadi. Zikir dulu kita rasakan ke diri kita. Kita supaya zikir itu menjadi darah daging sudah lawan kita. Nah, hanya kita masuk kepada tafakur. Amunnya langsung kita tafakur, kata Khalil Ar-Rasyidi, karena mau bahasnya kita ujar sidin. Hatta yatamakkana zikru fil qalbi, sehingga kukuhlah oleh zikir, sehingga kekal atau kukuhlah oleh zikir di dalam hatinya. Sehingga kukuh oleh zikir di dalam hati. Wa husulul hadhil qadri yatawaqqafu ala ma'rifatihi. Dan hasillah ini kadar tafakur kita dengan Allah, tafakur kita dengan keajaiban ciptaan Allah, sakaratul maut, azab kubur, dan dahsyatnya hari kiamat. Itu tergantung ma'rifah kita. Berarti di sini Imam Khalil Ar-Rasyidi mensyaratkan dua hal sebelum kita masuk kepada tafakur. Pertama, kita harus dulu zikir. Zikir kita itu mudawwamah. Yang kedua, kita harus ma'rifah dulu dengan Allah. Kita harus ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa garang ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, di sini kena dijelaskan. Nang kayak apa gambarannya orang ma'rifah dengan Allah. Izmata lam ya'rifhu kaifa yatamakkanu zikruhu biqalbihi wa lisanihi. Karena apabila dia tidak ma'rifah, bagaimana kukuh zikir di hatinya dan di lisannya. Apabila kita kada ma'rifah dengan Allah, terutama kita ma'rifah dengan sifatnya, apalagi zatnya, asmanya. Apabila kita kada ma'rifah, kada mungkin zikir hati kita, zikir lisan kita itu mudawwamah. Ujar Khalil Ar-Rasyidi tadi, kita ma'rifah dulu dengan Allah, dan kemudian kita mudawwamah zikir kepadanya. Nah, baru kita masuk kepada tafakur. Jadi ada memiliki persyaratan kalau kita masuk ibadah tafakur ini. Wal ma'rifatu kama qala Ibrahim Ar-Raqi, dan bermula yang dimaksud dengan ma'rifah sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim Ar-Raqi. Nah, ini perkataan Ibrahim Ar-Raqi yang dimaksud dengan ma'rifah. Apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Ma'rifah ini sering disebut, tapi kita kadang-kadang kada tahu apa yang dimaksud dengan ma'rifah. Oh, orang itu sudah ma'rifah lawan Tuhan ya. Mengapa garang ma'rifah itu artinya? Nah, ujar Ibrahim Ar-Raqi, yang dimaksud dengan ma'rifah itu adalah huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan min kulli mauhumin, yaitu menetapkan Allah Subhanahu wa taala atas sifat yang dia miliki, keluar daripada tiap-tiap keraguan. Ini yang dimaksud dengan ma'rifah. Maksudnya adalah dia mengiktikadkan di dalam hati sifat-sifat Allah, zat-zatnya Allah, tanpa ada keraguan. Itu dinamakan ma'rifah. Kita mengetahui Allah Ta'ala itu ada memiliki 20 sifat yang wajib. Pertama, wujud. Kita mengerti tentang masalah Allah Ta'ala itu wujud, berarti kita ma'rifah lawan Tuhan ngarannya. Tuhan itu ada, dalilnya apa sekalian alam. Al-Quran menyebutkan Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kita kenal bahwa Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Apabila kita mengenal sifatnya Allah wujud dan lain-lain daripada sifat lain daripada wujud, maka itu dinamakan ma'rifah ngarannya. Nah, jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan ma'rifah ini, kita mengenal akan sifatnya Allah, mengenal akan zatnya Allah, dan mengenal akan asmanya Allah tanpa ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, berarti itu bukan dinamakan ma'rifah lagi. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi itu syaratnya, kita ma'rifah dengan Allah, kemudian kita kekali zikir
Sesudah itu kemudian kita masuk kepada tafakur. Nah hadirin rahimakumullah, wa majaril fikri kasiratun, dan bermula berlakunya fikir kasiratun, itu sangat banyak. Kita berpikir itu sangat banyak, sangat luas yang disuruh kita untuk berpikir. Faminha huwa asyrafuha fikratu fi ayatillah. Sebahagian dari badaknya tafakur yang paling mulia itu adalah mentafakuri tentang masalah ayat-ayat Allah. Maksud ayat di sini adalah at-takwiniyah, mentafakuri tentang masalah ciptaan Allah. Apabila kita sudah masuk kepada tafakur ciptaan Allah, maka niscaya Allah akan memberikan buah lawan kita, akan mendatangkan buah daripada tafakur kita dengan ciptaan Allah. Ai fi ajaibi masnu'atillahil bahirah fi asarihi wa asari qudratihi batinah wa zahirah, yaitu keajaiban ciptaan Allah yang hebat dan bekas kadar kekuasaan Allah batin dan zahir. Artinya kita berpikir tentang masalah keajaiban ciptaan Allah, baik ciptaan Allah itu yang nampak dipandang oleh mata kita dan tidak nampak dipandang oleh mata kita. Kita pikirkan tentang masalah itu. Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti kita melakukan ibadah sunat sebanyak 60 tahun. Nah itu yang pertama. Mimma intasyara fi malakutis samawati wal ardi, daripada sesuatu yang tersebar di permukaan langit dan bumi. Wa min ajaibil masnu'ati nafsuka, dan sebahagian daripada keajaiban ciptaan Allah selain daripada yang ada di langit dan bumi, itu adalah kita melihat akan ciptaan Allah pada diri kita. Selain kepada melihat akan ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda Allah di alam, juga kita melihat akan diri kita. Kan kita memiliki tubuh, di dalam tubuh kita ini bermacam-macam anggota. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Mentafakuri diri kita itu adalah bagian daripada anjuran oleh orang-orang yang telah terdahulu. Artinya jumhur ulama, mayoritas para ulama menganjurkan kepada kita agar kita mengenal diri kita, mengenal anggota kita. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, unzuru maza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh ulama menyebutkan yang paling abdal kita tafakuri itu adalah sesuatu yang ada di langit dibandingkan sesuatu yang ada di bumi. Berarti kita disuruh tuh untuk mentafakuri ciptaan Allah yang ada di langit, diantaranya bintang, matahari, bulan. Coba bayangkan, satu matahari bisa menerangi seluruh dunia. Itu adalah keajaiban ciptaan Allah. Keajaiban ciptaan Allah. Nah, jadi mentafakuri semacam itu, Allah memberikan nilai ganjaran pahala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah berfirman, di permukaan bumi itu ada beberapa tanda lil muqinin, bagi orang yang meyakini, wa fi anfusikum, dan ada beberapa tanda pada diri kalian. Bukan cuma hanya yang ada di alam, kita disuruh untuk mentafakuri, dan juga kita disuruh untuk mentafakuri tentang masalah diri kita. Apala tubsirun, ay tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Nah hadirin rahimakumullah, yatawalladu minha ayan sya'u min hadhil fikrati atau hidwal yakin. Terlahirlah daripada tafakur tentang masalah tanda-tanda ciptaan Allah. Kita sudah ma'rifah dengan Allah. Kemudian lisan kita, hati kita mudawwamah zikir kepada Allah, masuk kita kepada tafakur. Di antaranya kita mentafakuri akan tanda-tanda keajaiban ciptaan Allah. Maka Allah akan membuahkan hasil.
artinya melahirkan daripada tafakur kita tentang masalah ciptaan Allah tadi at-tauhidu wal yakin, maka timbullah diri kita itu mengesahkan akan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan esa. Timbul mentauhidkan di dalam hati kita akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam hati kita itu sudah mentauhidkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan yakin adanya Tuhan, itu adalah buah daripada tafakur. Buah daripada tafakur, tanda-tanda ciptaan Allah tadi. Kan kita kadang-kadang bangun tengah malam, buka lalungkang, melihat bintang, melihat sesuatu yang ada di atas. Pikiran kita bertafakur. Pikiran kita berpikir, oh itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Terus menerus kita bertafakur demikian, itu akan membawa hasil, membuahkan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya at-tauhid wal yakin. Maka kita akan mengesahkan Tuhan dan yakin adanya Tuhan dan esahnya Tuhan. Nah, itu salah satu daripada buah daripada tafakur kita kepada Allah tentang masalah ayat atau tanda-tanda ciptaan Allah. Wa hadzal tafkiru yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi wa ashabihi. Maksud at-tauhid wal yakin tadi apa? Ini tafakur akan menambah ma'rifah engkau kepada Allah, baik sisi zatnya dan sifatnya dan asmanya, sehingga kita lebih ma'rifah lagi dengan Allah. Jadi lebih ma'rifah dengan Allah dengan sebab kita bertafakur tentang masalah ayat-ayatnya Allah tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu detik pun beliau itu berhenti untuk bertafakur. Itu Nabi kita. Kada berhenti sedetik pun Nabi kita itu untuk bertafakur. Jadi tafakur itu adalah pekerjaannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Selagi kami perlihatkan kepada mereka akan tanda-tanda kami di sekalian alam, di segala alam, wa fi anfusikum, dan pada diri mereka, sehingga nampaklah bagi mereka bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah orang yang maha benar. Jadi semakin banyak kita mentafakuri tentang masalah ciptaan Allah, maka semakin nampaklah akan kebenaran Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Nah, jadi ada memiliki hasil kita mentafakuri tentang masalah ayat-ayatnya Allah tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, wa man thamaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah wastiqatu bidimanillahi wal iqbali bikullihil himmah 'ala Allah wa tarku ma yushkilu anillah war ruju'u fi kulli halin ila Allah wa tabrighu taqata fi ibtigha'i mawdatillah. Sebahagian daripada buah keyakinan tadi kan orang yang sudah bertafakur tentang masalah ayat Allah, maka Allah akan membuahkan, akan memberikan tauhid dan yakin. Salah satu daripada buah keyakinan kita as-sukunu ila wa'dillah, hati kita tenang dengan janji Allah. Sukun itu gana kalau mati, kalau tenang janji Allah. Ini adalah buah daripada keyakinan. Keyakinan buah daripada tafakur kita dengan ayatnya Allah tadi. Jadi itu salah satunya, kita tenang, hati kita tenang tentang masalah janji-janji Allah. Wasiqatu bidamillahi ta'ala, dan percaya dengan jaminan Allah. Jadi selama ini kita masih ada keraguan tentang masalah jaminan Allah kepada kita, karena kita masih belum lagi dapat buah yakin. Orang yakin itu pasti dia percaya akan jaminan Allah. Jaminan Allah. Selama masih kita Allah menghendaki kita hidup, maka selama itu kita akan dihargai oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dan yang lain-lainnya. Wal iqbali bi kullihil himmah, dan menghadap kepada Allah seluruh tikatnya. Seluruh tikatnya dihadapkannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah buah daripada keyakinan. Keyakinan buah daripada tafakkur tadi. Wa tarku ma yushkiru anillah, dan meninggalkan sesuatu yang menyibukkan akan dia daripada Allah. Dia singkirkan sesuatu yang bisa menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena selama masih kita hidup di dunia, maka selama ini juga kita akan selama ini juga kita akan mendapatkan gangguan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita ada gangguan terus hendak berhubungan dengan Allah. Ini salah satu daripada buah tafakkur tadi, yakin. Buah daripada keyakinan diantaranya dia selalu meninggalkan sesuatu yang bisa menghalangi dirinya dengan Allah. Warruju'u fi kulli halin ilallah, dan kembali pada setiap kondisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ketika kita bahagia, kita kembali kepada Allah. Kondisi ketika kita mendapatkan mara bahaya, kita kembali kepada Allah. Kondisi ketika kita dapat musibah, kita kembali kepada Allah. Kenapa kita bisa demikian? Karena itu adalah buah daripada keyakinan. Kalau masih belum kita dapat, berarti kita masih belum dapat buah daripada keyakinan tadi. Nah, hadirin rahimakumullah, wa istighraqat taqah, dan mengarahkan sekalian kemampuannya untuk mengharap ridanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa hal buah daripada keyakinan. Nah, hadirin rahimakumullah, sebutin lagi. Namun kita menghabis sekali panjang benar. Wa minha fikratu fil ala illa ay fi ni'amihi allati asghaha alaina. Dan sebahagian daripada kita diperintahkan untuk bertafakkur, yaitu adalah bertafakkur tentang masalah nikmat Allah. Yaitu bertafakkur tentang masalah nikmat Allah. Fi ni'amihi allati asbagha 'alaiha, pada sekalian nikmat-nikmat yang sempurna atas kita. Kita tafakuri tentang masalah nikmat yang sangat sempurna yang diberikan kepada Allah. Kan pada diri kita ini banyak nikmat Allah. Di antaranya kita diberikan Allah mata. Dengan mata kita bisa melihat. Kita diberikannya telinga. Dengan telinga kita bisa mendengar. Kita diberikannya mulut. Dan kita bisa bicara. Banyak hal-hal nikmat yang ada pada diri kita. Itu adalah semestinya kita tafakuri. Bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atayahu ila awsaliha ilaina, dan nikmat-nikmat pemberian yang telah Allah sampaikan akan nikmat tersebut kepada kita. Nah, juga kita terpakur tentang masalah nikmat Allah yang sampai lawan kita. Kadang-kadang nikmat yang sampai kepada kita itu melalui saudara kita, melalui kawan kita. Nah, kita mesti kita terpakuri semacam itu. Jadi nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sampaikan akan nikmat itu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian, ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah, mudahan kalian beruntung. Wa qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan Allah berfirman, dan jika kalian membilang atau menghitung akan nikmatnya Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak bisa menghitungnya. Karena sangat banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat pada kamu, faminallahi, itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulun ingat waktu di sekumpul, rumah-rumah yang tersusun di muka sekumpul itu jarang kadada tulisannya di muka itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Mungkin ini anjuran dari guru sekumpul kira-kira nih, kemungkinan kita nah.
Kan kita hendak masuk ke mulai Rigol tuh masuk ke Musala Ar-Raudah itu kan rumah besusun kalau. Nah, apabila kita masuk ke rumah bebuhannya yang besusun itu di mukanya itu ada tulisannya tuh. Yang di muka kita masuk wa ma bikum min ni'matin faminallah. Mungkin itu sudah anjuran dari guru sakumpul, kemungkinan disuruh kita menulis itu. Karena itu mengingatkan akan kita bahwa nikmat yang kita rasakan saat ini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bisa memudahkan akan diri kita agar kita ingat setiap saat tentang masalah nikmat pemberian dari Allah. Yatawalladu minha ay min hadhil fikrati al-mahabbatu wasyukru. Adapun buah daripada tafakur tentang masalah nikmat Allah al-mahabbatu, maka Allah letakkan sifat mahabbah dengan dirinya. Allah berikan sifat syukur dengan dirinya. Apabila kita selalu melihat akan nikmat pemberian dari Allah, di situ akan Allah berikan buah, akan Allah berikan hasil. Hasilnya apa? Kita cinta lawan Tuhan, kita syukur dengan Tuhan. Wa samaratu hadhil tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillah wal istighalu bi syukrillah bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardah. Buah ini tafakur, maksudnya buah ini tafakur tentang masalah mengingat nikmatnya Allah, yaitu adalah hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya dan sibuk dengan syukur kepadanya, baik syukur pada batin dan zahir, sebagaimana Allah mencintai akan mahabbah kita dengan Allah dan ridha dia dengan ridhanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buahnya mahabbah nang kita kerancakan mentafakuri, artinya memikirkan nikmat Tuhan tadi. Buahnya apa? Buahnya itu adalah mahabbah. Buahnya adalah mahabbah dan syukur, cinta lawan Tuhan, selalu syukur dengan Tuhan. Nah, hadirin rahimakumullah, wa minha fikratun fi wa'dillah wallahu a'lam bissawab. Jadi ada 3 macam sudah nang 5 jalan tadi yang kita disuruh untuk mentafakuri. Pertama adalah 2 macam lah, 2 macam. Pertama, kita bertafakur tentang masalah ayat-ayat Allah, artinya ciptaan Allah, dan yang kedua kita mentafakuri tentang masalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini ulun menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini ada manfaatnya, terutama kepada pribadi ulun, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya pada pian belataan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul salamata wa sihhata alaina wa ala man hadirana wa man gadana wa na'bidkan hujjati wal hujjati wal musafirin fil dari wal badri minal muslimin makina ta'alumin wa ansurna ala qawmin kafirin. Allahumma habib ilaina iman wa zayyid fi qulubina wa qarina al-kufra wal fusuqa wal asyan wa ja'alna ya Allah minar rasyidin. Allahumma inna a'udzubika yawma tub'atsu ibadaka marzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma awdana kama alam tana fardud indaiti ja'ilai. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna ya Allah minal ulama'il amilin. Wahdina ila tariqil mustaqim ala makharijna min zulmatil wahmi wa aqribna bin nuril fahmi wa ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma khatim lana bi khatimati sa'adah wa ja'alna minal ladzina hum husnul wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zi syafa'ah wa syafi'i zabi ziyadah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.